नाजरीन, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। बारिकपुर के बाद अब खर्दा में दूसरा सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल ब्रांच का उद्घाटन। गुज़श्ता कल इतवार के रोज़ खर्दा स्टेडियम के करीब सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल के दूसरा ब्रांच का उद्घाटन रियासती वजीर सोबन देव चटर्जी के हाथों हुआ। मेहमान खुसूसी खर्दा नगर पालिका के चेयरमैन नीलू सरकार, पातुलिया पंचायत के प्रधान और वाइस प्रधान, मेंबरान और खर्दा म्यूनसिपलिटी वार्ड के काउंसलर के अलावा परवेज इकबाल, हेडमास्टर, एजीएम हाई स्कूल और असातिज़ा हज़रात उपस्थित रहे। स्कूल की सेक्रेटरी कैमेली जॉनसन ने मेहमानों का खैर मकदम फूलों से किया। That is what I want to expect from the teachers also, right? Another thing, the society also needs like that. The name of the school, Sacred Heart. Wherever we go, যেখানে আমরা যাই, আমরা চাই ভালো মানুষ। ভালো মানুষের খুব প্রয়োজন। আর সেই ভালো মানুষ তৈরি করে কে? স্কুল কি? স্কুল একটা মাটির তালকে আস্তে আস্তে প্রতিমার রূপ দেয়। স্কুল একটা মাটির তাল নিয়ে, যে বাচ্চারা কিছু জানে না তাকে নিয়ে আস্তে আস্তে মাটির তাল থেকে একটা প্রতিমার রূপ দেয় এবং তার চোখ টেনে দিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। তারপর সে আস্তে আস্তে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতএব আমি আশা করবো এখান থেকে যারা বেরিয়ে আসবেন তারা ওই সত্যিকারের মহান মহৎ হৃদয় নিয়ে এগিয়ে আসবেন। সমাজ আজকে সেই ধরনের মানুষই চায়, সমাজ সেই ধরনের মানুষ চায়। আমি আজ বিশ্বাস করি যে সেই ধরনের মানুষ তৈরি করার কারখানা এই স্কুলটি তৈরি হবে। নমস্কার। Sana Medical Hall. %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.